श्रीमन्नारायणीयं दशकं 83 रामेत गोकुलगते प्रमदा प्रसक्ते हूतानुपेत यमुना धमने मदान्धे स्वैरं समारमति सेवकवादमूढो दूतं ययुङ्क्त तव पौण्ड्रक वासुदेवः नारायणो हमवतीर्न इहास्मि भूमौ दत्से किल त्वमपि मामकलक्षणानि उत्सृज्यतानि शरणं व्रजमामिति त्वां दूतो जगाद सकलैर्हसितः सभायां दूते तयातवति यादव सैनिकस्त्वं यातो ददर्शित वपुः किल पौण्ड्रकीयं तापेन वक्षसि कृताङ्क मनल्पमूल्य श्रीकौस्तुभ मकरकुण्डलपीतचेलम् कालायसं निजसुदर्शनमस्यतोऽस्य कालानलोत्करकिरेण सुदर्शनेन शीर्षं च कर्तित ममर्तित चास्य सैन्यं तन्मित्रकाशिपशिरोऽपि चकर्तकाश्याम् जाड्येन बालगिराभिकिलाहमेव श्रीवासुदेव इति रूढ मतिश्चिरं सह सायुज्यमेव भवदैक्य धिया गतोऽभूत् को नाम कस्य सुकृतं कथमित्यवेयात् काशीश्वरस्य तनयोत सुदक्षिणाख्यः शर्वं प्रपूज्य भवते विहिता विचारः कृत्यानलं कमपि बाणरणातिभीतैर्भूतैः कथञ्चन वृतैः सममभ्यमुञ्चद् तालप्रमाणचरणामखिलं दहन्तीं कृत्यां विलोक्य चकितैः कथितोऽपि पौरैः द्यूतोत्सवे किमपि नो चलितो विभो त्वं पार्श्वस्थमाशु विससर्जित कालचक्रम् अभ्यापतत् यमितधाम्नि भवन् महास्त्रे हाहेति विद्रुतवती खलु घोरकृत्या रोषात् सुदक्षिणमदक्षिण चेष्टितं तं पुप्लोषचक्रमपि काशी पुरी मदाक्षीत् सकलु विविधो रक्षोघाते कृतोपकृतिः पुरात् तव तु कलया मृत्युं प्राप्तुं तदा कलतां गतः नरकसचिवो देशः क्लेशं सृजन् नगरान्तिके झटिति हलिना युध्यन् दद्दा पपात तलाहतः साम्बं कौरव्यपुत्री हरणनियमितं सान्ध्वनार्ती कुरूणां यातस्तद्वाक्यरोषोद् धृतकरिनगरो मोचयामास रामः ते घात्या पाण्डवेयैर् इति यदुभृतनां नामुचस्त्वं तदानीं तं त्वां दुर्बोधलीलं पवनपुरपते तापशान्त्यै निषेवे श्री हरये नमः श्री पोन्नु गुरुवायूरप्पने शरणं श्री चोटाणिकरे भगवती अम्मये शरणं आनंद चिन्मयने शरणं नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनं गोविंदा गोविंदा।